आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबीयीन है, जो खातमुल मुरसलीन है, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दुश्मन के हवाले से अंडे का एक ऐसा अमल है, अगर आप काला मार कर लेते हैं और एक अंडा लेते हैं और उस पर तब्बत यदा अबी लहब व तब पढ़ लेते हैं, इंशाल्लाह ताला किस तरह से आपने पढ़नी है और क्या आपने अमल करना है मुकम्मल तौर पर मैं आपसे जिक्र करूंगी। उससे पहले जो सूरह लहब है उसका शान नज़ूल में आपसे जिक्र करूंगी। आपने वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनना है, इंशाल्लाह ताला आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफीद होंगे। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। आज का जो अमल है सूरह लहब के हवाले से है। सूरह लहब में अल्लाह करीम फरमाते हैं कि टूट गए हाथ अबू लहब के और वो हलाक हो गया, न काम आया इसके इसका माल, ना वो जो इसने कमाया वो दाखिल होगा आग में भड़कती हुई, और इसकी बीवी जो उठाए फिरती है ईंधन इसके गले में होगी रस्सी मोंज की। तो ये मुकम्मल इसकी जो तर्जुमे के साथ इसकी मुकम्मल शान नज़ूल के किस तरह से जो है वो नाजिल हुई है। कोई भी आपका दुश्मन है, आपसे हसद करता है, उसके हवाले से आप नजर के हवाले से भी इसको कर सकते हैं। आप इसको जादू वगैरह के असरात को खत्म करने के लिए भी कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान सा अमल है, इंशाल्लाह आप हर तरह से इसको काम में ला सकते हैं। अगर आपका कोई ऐसा दुश्मन है जो आपको इसी तरह से नुकसान पहुंचाता है कि आप हक पर हैं लेकिन वो आपसे नाहक करता है, जैसे कि इसमें बयान हुआ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक की तालीम देते थे, तबलीग करते थे, लेकिन अबू लहब जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करता था। तो अगर कोई ऐसा ही आपका दुश्मन है, आप हक पर हैं, आप अपनी तरफ से कोई बदला नहीं लेते, आप रहम दिल हैं, आप नरम दिल हैं, आप उसके साथ फिर भी अच्छाई का मामला करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये जो वजीफा है ये आपको बहुत जल्द इसका फायदा आपको अपनी आंखों से नजर आएगा। ये ऐसा वजीफा है, आपका दुश्मन का जो मुंह है वो काला हो जाता है, आपका दुश्मन निशान इबरत बन जाता है। ये ऐसा अमल है। आपने एक वाइट अंडा लेना है, बिल्कुल वाइट होना चाहिए। आपने वो अंडा लेना है और आपने एक काला मार कर लेना है। आपने ये अमल करना है और आपने अंडे के ऊपर जब आप एक मरतबा शुरू में दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे और उसके बाद आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम समेत सूरह लहब पढ़ेंगे और एक क्रॉस इस पर अंडे पर लगा देंगे। इसी तरह से आप करते जाएंगे, सूरह लहब पढ़ते जाएंगे और आप इस पर एक क्रॉस लगाते जाएंगे अंडे पर। और जैसे ही आप मतलब अपने दुश्मन का ख्याल भी अपने दिल में रखेंगे कि मेरे पाक परवरदिगार में उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, मैं उसको कोई भी किसी भी किस्म का मैंने उसको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया, आप खुद इससे निपटें। और अगर आप पर जादू वगैरह के असरात हैं तो आपने वो जहन में रखना है। अगर आप किसी नजर बद का शिकार हो चुके हैं तो वो आपने जहन में रखना है। मतलब जो आपका मकसद है आप वो जहन में रखते हुए इसका अंडे के ऊपर जो है वो क्रॉस लगाते जाएंगे। इसको इस तरह से आपने मुकम्मल तौर पर अंडे के ऊपर क्रॉस लगाते जाना है और इसको मुकम्मल तौर पर आपने कवर कर लेना है। अब आपने उस अंडे का क्या करना है कि आपने अपने जिस्म के ऊपर से उसको वारना है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 7 मरतबा पढ़ते हुए आपने दाहिनी जानिब से उसको अपने पूरे जिस्म से घुमाना है। घुमाने के बाद आपने वो अंडा जो है किसी ऐसी जगह जहां पर किसी के पांव वगैरह ना आए, अक्सर लोग तो वैसे अपनी छत पर ही, ऐसी छत जिसके ऊपर कोई चढ़ता ना हो वहां पर फेंक देते हैं, लेकिन आपने ऐसी ही जगह पर कहीं पर फेंकना है जहां पर किसी के पांव ना आए, वहां पर आपने इसको फेंक देना है। इंशाल्लाह ताला फिर आप उसके बाद देखें कि किस तरह से अल्लाह करीम आपके दुश्मन को निशान इबरत बनाएंगे, किस तरह से उसका जो मुंह है वो स्याह होगा, किस तरह से उसकी करतूतें उसके सामने आएंगी, किस तरह से अल्लाह ताला उसको उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। आपने ये जहन में रखना है कि बेशक जो भी इंसान जैसा करता है अल्लाह ताला उसको उसका नतीजा जो है वो दिखा देते हैं। अल्लाह ताला वो ज़ात है जो सुन भी रही है, जो देख भी रही है, जो सब कुछ जान, आपको उसको बताने की जरूरत नहीं है। आपका मसला है आपने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से डिस्कस करना है, अल्लाह को बताना है कि या अल्लाह मेरा ये मसला है, मेरी ये परेशानी है। हमेशा हमेशा कोई भी आपको परेशानी हो आप फौरन से मुसल्ला बिछाइए और अल्लाह से अपने उस मसले को डिस्कस करें। आपको इंशाल्लाह ताला किसी भी बाबे की, किसी पीर फकीर की आपको जरूरत नहीं रहेगी। जब आपका ताल्लुक अल्लाह से मजबूत हो जाएगा, यही वो दीन है, दीन हक जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, ला इलाहा इल्लल्लाहु, के कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के, ना ये पीर बाबे, ना ये जो
مزاروں والے کوئی آپ کے جو ہے وہ مشکل کو آسان نہیں کر سکتے. اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. آپ نے اللہ سے رجوع اسی طرح سے کرنا ہے. سورہ لہب کی تفسیر جو بخاری شریف میں ذکر کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطحا میں جا کر جب ایک پہاڑی پر چڑھے اور اونچی آواز سے یا صحابہ پکارنے لگے، قریش سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سب سے کہوں کہ صبح یا شام دشمن تم پر چھاپا مارنے والا ہے تو کیا تم مجھے سچا سمجھو گے؟ سب نے جواب دیا جی ہاں. آپ نے فرمایا سنو میں تمہیں اللہ کے سخت عذاب کے آنے کی خبر دے رہا ہوں. تو ابو لہب کہنے لگا تجھے ہلاکت ہو، اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا. اس پر یہ سورہ اتری. بخاری شریف کی ایک دوسری روایت ہے جس میں یہ ہاتھ جھاڑتا ہوا یوں کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تبت بد دعا دی اور تب خبر ہے. یہ ابو لہب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا. اس کا نام عبد العزہ بن عبد المطلب تھا اور اس کی کنیت ابو عتبہ تھی. اس کے چہرے کی خوبصورتی اور چمک دمک کی وجہ سے اسے ابو لہب یعنی شعلے والا کہا جاتا تھا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا. ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا اور تکلیف پہنچانے میں کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹتا تھا. ربیعہ بن عباد وہلی اپنے اسلام لانے کے بعد اپنے جاہلیت کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ذوالمجاج کے بازار میں دیکھا کہ آپ فرما رہے تھے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو تو فلاح پاؤ گے. لوگوں کا مجمع آپ کے آس پاس لگا ہوا تھا. میں نے دیکھا کہ آپ کے پیچھے ہی ایک گورے چٹے چمکتے رنگ کا بھینگی آنکھ والا جس کے سر کی بڑے بالوں کی 2 مینڈیاں تھی آیا اور کہنے لگا لوگوں یہ بے دین ہے، یہ جھوٹا ہے. غرض آپ لوگوں کو مجمع میں جا کر اللہ کی توحید اور دعوت دیتے اور یہ دشمن پیچھے پیچھے یہ کہتا ہوا چلتا کہ یہ جھوٹا ہے، یہ آپ کا چچا ابو لہب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں پر اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے تو یہ وہاں پہنچ جاتا. اس کے علاوہ دشمنوں سے بچاؤ کے لیے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام پہنچاتے تو یہ پیچھے پہنچتا اور کہتا ہے فلاح قبیلے کے لوگوں یہ شخص تمہیں لات اور عزا سے ہٹانا چاہتا ہے. بنو مالک ابن عکیش تمہارے حلیف جنہوں نے تمہیں دور کر دیا ہے اپنی نئی لائی ہوئی گمراہی کی طرف تمہیں بھی گھسیٹ رہا ہے. خبردار اس کی نہ سننا، اس کی نہ ماننا. احمد و طبرانی کی یہ حدیث ہے. اللہ تعالیٰ اس صورت میں فرماتے ہیں ابو لہب برباد ہوا، اس کی کوششیں غارت ہوئی، اس کے اعمال ہلاک ہوئے. بالیقین اس کی بربادی ہو چکی ہے، اس کی اولاد اس کے کام نہ آئی. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا تو ابو لہب کہنے لگا اے میرے بھتیجے اگر تیری باتیں حق ہیں تو میں قیامت کے دن اپنا مال اور اولاد اللہ کو فدیہ میں دے کر اس کے عذاب سے چھوٹ جاؤں گا. اس پر یہ آیت جو ہے وہ اتری اور پھر فرمایا یہ شعلے مارنے والی آگ میں جو سخت جلانے والی ہے بہت تیز ہے اس میں داخل ہوگا. اور اس کی بیوی جو قریش کی عورتوں کی سردار تھی اس کی کنیت ام جمیل تھی، نام عروہ تھا اور حرب بن امیہ کی لڑکی تھی اور ابو سفیان کی بہن تھی. اور اپنے خاوند کے کفر و عناد اور سرکشی اور دشمنی میں یہ بھی اس کے ساتھ تھی اور قیامت کے دن عذابوں میں بھی اسی کے ساتھ ہوگی. لڑکیاں اٹھا اٹھا کے لائیں گی جسے آگ میں اس کا خاوند جل رہا ہوگا. اسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو بھی جلایا جائے گا. تو امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. وظیفہ کی اجازت چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں اپنا نام ضرور لکھ دیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فوراً سے وظیفہ کی اجازت ہو جائے گی. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ حافظ.